ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि आजिर एही पवित्र तिथि को सावित्री अमावास्या बोली कहा जाइथाय। एही सावित्री अमावास्या अवसर रे हिंदू नारी माने निजर स्वामी एवं पुत्रंकर आयुष कामना करी एही व्रतटी को करिथांती। पूर्व काल रे गोटे उपाख्यान रही महाभारतर वन पर्व रे एथिरे उल्लेख रही जे अश्वपति नामक जड़े राजा थिले तांकर संतान हो नथिला तेणु से संतान कामना करी माँ सावित्री को पूजा आराधना करथिले। माँ सावित्री कृपारू तांकर गोटे कन्याटीए जात होता से कन्यार नाम थिला सावित्री एवं से सावित्री कन्या रूप गुण रे संपूर्ण भाव रे अद्वितीय थिला एवं रूप गुणवती से ही सावित्री जेतेबेले विवाह योग्य हला सेतेबेले से थरे बण को जाइथिले एवं बण रे से बुलु बुलु सत्यवान को देखिथिले। सत्यवान होचंती द्विमत्सेनंकर पुत्र। द्विमत्सेन अंध हो गले एवं से पति पत्नी आसी रहिले जंगल रे एवं तांकर पुत्र हिसाब रे सत्यवान बणरू काठ काटी बिकी से मानकु प्रतिपोषण करुथिले। किंतु सावित्री दृष्टि तांको ऊपर पड़िला। से राजपुत्र थिले एवं तांकर सौंदर्य रे मुग्ध होई सावित्री तांको पति रूप रे वर्ण करनेले एवं निजर मन कथा जेतेबेले आसी अश्वपति को कहिले अर्थात निजर पिता को कहिले सेतेबेले पिता राजी हेले। किंतु एही समय रे त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद आसी पहुँचले एवं से कहिले तुमे जो पति को वर्ण करिछ तांकर बयस मात्र आउ गोटे वर्ष अछि। गोटे वर्ष पर से निश्चित भाव में मृत्युमुखे पड़े तेणु यही पति को छाड़ी तुम्हें अन्य पति वर्ण कर। किंतु महासती सावित्री से कहिले मु थरे जहाँ को पति रूप में वर्ण कर छाड़ी आउ द्वितीय पति वर्ण करें ना मत बह कर दियो। तापर अश्वपति सावित्री कथार बह करदे एवं से शाशु घर को पलैले। से जंगल भितर रही दिन गणु था केतबेले 1 वर्ष पूरीब एवं जो दिन 1 वर्ष पूरीला गले एवं काठ काटू काटू तांकर मुंडटी बुलेइछि सत्यवानकर एवं सत्यवान तलको ओह्लै आसिछन्ति। सावित्री कोल रे मथा देई शोइछन्ति। एही समय रे तांको पिंडरू प्राण बाहरी गला। जेतेबेले पिंडरू प्राण बाहरी गला से समय जमदूत माने तांकर सेही प्राण को नवा पाई बा जीवात्मा को नवा पाई जेतेबेले आसिले सेतेबेले देखिले महासती सावित्री देहरु जो सतीत्वर जो तेज बाहरुची से तेजरे से माने भीतर पशि पारलेनी पाखक जाई पारलेनी। तेणु फेरी जाई जमराज को कहले। जमराज आसिले एवं आसी देखिले सावित्री कोल रे सत्यवान शोइचंती तांको पिंडरू प्राणवायु चली जाइछि एवं से सही जीवात्माटी को धरी से चलवा को लगिले। यही समय रे सावित्री तांको पछे पछे गले। सावित्री को देखि से कहले तुमे कुआड़े आसुछ ना मो पति को मते फेरई दियो। मु पतिव्रता नारी मो पति बिना मोर मु बंची पारिबिनी मते फेरई दियो। ना ना मु तुमर पातिव्रत्य रे संतुष्ट अच्छी तेणु तुम्हें वर्तमान केवल पतिर जीवन को छाड़ी आउ जहाँ मागिब मु ताहा देवी। तो ना मु 3टी वर मागुची। 3टी वर मागिले। प्रथम वर रे तांकर जो सासू ससुर अंध होइथिले कहले तांकर से चक्षु दान करंतु आपण से चक्षु लाभ करिवे एवं राज्य मध्य प्राप्ति हेबे। भाव जमराज कहले तथास्तु। द्वितीय वर रे अश्वपति पुत्र संतान थिले तेणु मोर पिता अश्वपति से शतपुत्र लाभ करंतु। जमराज तथास्तु कहले एवं तृतीय वर रे कहले जे मोर मध्य 100 पुओ जन्म हुअन्तु। सेतेबेले मध्य तथास्तु कहीदेले। कहीकि जमराज जेतेबेले जीवनटी को लेकर जाउचंती सही समय रे पुणी पछे पछे सावित्री गले। जमराज पछकू चाहि देखिले सावित्री आसुचंती पछे पछे कुआड़े आसुछ तुम पूरा बर देली ना जो बरटी देल
ମୁଁ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେବି କେମିତି? ଯମରାଜ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଇ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେ ଶତପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଦାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଫେରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥା ବନପର୍ବ ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେଉଁଦିନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ ଯମରାଜ, ସେହିଦିନ ଥିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସଧବା ନାରୀମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ନାରୀମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କୁହାଯାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନାରୀମାନେ ନୂଆ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ଦିନ ସାରା ସେମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳ ମୂଳ ସବୁ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ସେୟାକୁ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଶିଳୁପୁଆରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ସେ ତାକୁ ତା ଦେହରେ କଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। କାଚ, ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି ହୋଇଥାନ୍ତି ମା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା ଫଳ, ପକ୍ୱ ଫଳ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚୁ, ତା ସହିତ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ସବୁ ଫଳକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୋଗକୁ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।